واليوم يوم خاص حنطرح فيه هذا التطبيق او العرض الجديد. قبل هذا الشيء اود ان اقول لكم مرحبا بكم مره ثانيه بعد غياب دام حوالي سنتين اثر جائحه الكورونا. واسمحوا لي ان اطلب منكم دقيقه صمت ترحما على كل الموتى اثر هذه الجائحه، منها زملاء ماتوا في هذه الجائحه وكذا عائلات الجزائريه التي مست بهذه الجائحه. فمن فضلكم وقفه دقيقه ندعو للرحمه وندعو لهم ان شاء الله بيكونوا من اهل الجنه. شكرا. يعطيكم الصحة. شكرا. أظن أن تحية لكل متتبعي صفحة أليونس أسيرونس الذين يشاهدون على المباشر هذه الندوة الصحفية. كما كنت نقول اليوم يوم خاص وهو يوم حصري لدى الشركة، حيث في خلال البرنامج التي قامت به في رقمنة الشركة لا ديجيتاليزاسيون تواصل اليوم. واليوم سنطلق عرض حصري في مجال التأمينات في الجزائر. ولهذا للتكلم على هذا الانطلاقة أو العرض الحصري أدعو الزميلة نزيهة عطية الالتحاق بها إلى المنصة للتكلم على هذا الحصر. Merci Farid. Alors, واش نطلقوا سي كوا هذا كاع رابحين توس غانيون الأخت نزيهة. Bonjour à tous. Alors, le projet Eden, c'est le nom qu'on a donné au projet. Tous gagnants est un projet qui englobe et le parrainage et la fidélité. Ça veut dire quoi, Farid? C'est-à-dire, c'est pour remercier les gens qui nous ont été fidèles pendant des années et de les encourager à parrainer ce qu'on appellerait plus tard des filleuls, à rejoindre la compagnie et de fructifier le chiffre d'affaires et d'augmenter le nombre d'adhérents à la compagnie. Donc هو عرض خاص بالزبائن يكون زبائن أم لا. donc عندهم هو يشمل الرعاية والوفاء، وهو مصمم حصريا للاحتفاظ بالزبناء القدامى أو الجدد، وهذا لنعطي لهم امتيازات عبر هذا العرض الجديد المبتكر. وهذه الامتيازات ستكون عبر نقاط ومزايا ومفاجآت عبر تطبيق اسمه التطبيق ماي أليونس أسيورانس. هو التطبيق الآن صيبوه في جوجل بلاي وحيكون في بضعة أيام على أبل ستور. كيف ذلك؟ Comment il marche كاع رابحين؟ C'est quoi l'art? Alors le principe c'est de faire des clients qui sont à l'Alliance aujourd'hui des parrains. Donc les clients en portefeuille deviennent des parrains, c'est-à-dire Anna, je suis une cliente chez Alliance Assurance. Mon frère, ma soeur, mon mari, mes enfants, mon cousin, mon voisin, je les parraine. Donc je les parraine et à travers le parrainage, je gagne des points. Donc c'est une cagnotte. On va ouvrir une cagnotte au niveau de Alliance Assurance où on va injecter des points. Donc les points, à partir d'un certain moment, deviendront convertibles. Pas en argent, on ne donne pas de l'argent parce que nous n'avons pas le droit de vous donner de l'argent. Par contre, on va vous offrir des avantages financiers. Ça pourrait devenir payer vos assurances à travers ces points, offrir vos points à quelqu'un de votre famille pour lui permettre de payer des assurances et pourquoi pas des cadeaux à partir d'un certain montant, à partir d'un certain nombre de points, des cadeaux. Donc باختصار هذا العرض الجديد تاع كاع رابحين إيدن يسمح لكم باش تعرضوا صحابكم لي voisins, la famille, etc. à les parrainer pour gagner des points. Gagner des points comment? Gagner quand ces gens-là ou du moins ces personnes, votre entourage viendra s'assurer chez nous. Par contre, il y a une différence. Même s'il n'est pas assuré, ما ولا ماهوش مؤمن عندنا، يقدر يفتح le compte عندنا
ويتم النقاط اللي انا نحكيو عليها. ما حبش يكون ما راهوش مؤمن عندنا، يقدر يتحصل او يستعمل هذه النقاط كي يرجع زبون عند اليونس اسيرونس. هذا هو الربيب او بما يسمى باللغه الفرنسيه le filleul. Le filleul, justement, je vais rajouter, le filleul deviendra lui-même un parrain. C'est-à-dire aujourd'hui, il a été apporté par un parrain chez Alliance. Redouah, ou à lui-même, il peut parrainer d'autres personnes. En fait, ça va former un arbre, ce qu'on appellerait. C'est pour ça que justement le projet s'appelle l'arbre, ça s'appelle Eden. C'est exactement. Donc du coup, le parrain parraine des filleuls, le filleul devient parrain de filleul, et puis etc., jusqu'à ce qu'on forme une équipe. Voilà. Une communauté. Donc, هذا هو le principe تاع كاع الرابحين, c'est créer, agrandir une communauté qui est assurée chez Alliance Assurance. ما هي الشروط المطلوبة باش نقدر نستعمل هذا العرض الجديد اللي اسمه كاع رابحين؟ Alors le parrain peut parrainer plusieurs personnes, qu'elles soient physiques ou morales. C'est-à-dire يقدر يجيب شخص طبيعي, il peut parrainer des sociétés, il peut parrainer des activités, un pharmacien, une société, une production, peu importe. En tout cas, il peut parrainer tout type de personnes, qu'elles soient physiques ou morales. Il peut parrainer autant de personnes qu'il veut. ما عندناش un nombre défini de filleuls ou de parrains. Donc, il ne peut pas parrainer le même filleul 2 années de suite, parce que normalement, l'année d'après, le filleul devient lui-même parrain, donc il ne peut pas le parrainer 2 années de suite. Les points gagnés ne peuvent pas être convertis en argent. Comme on a dit, on ne peut pas vous les donner en argent, on vous les offre en avantage. Donc, en point. Exactement, en point. Le parrain d'entreprise peut aussi parrainer ses employés. Donc, ça peut être une entreprise qui parraine les employés ou parrainer d'autres entreprises aussi, s'il a des filiales ou là. Le filleul n'est pas couvert par un contrat, c'est-à-dire pour devenir filleul à la gamme, à Alliance, excusez-moi, pour devenir filleul à Alliance, vous ne pouvez pas être assuré déjà chez Alliance. Donc, il faut ou là, au moins, il connaît comme un contrat chez Alliance qui a expiré, ça fait au moins 6 mois. Je m'excuse pour la. D'accord, non, pas de souci. Alors, كيف يتعمل تحويل هذه النقاط نزيهة من فضلك؟ Alors, la cagnotte arrivée à maturité, il y a des conditions. La première condition, c'est que le contrat a été consommé à 50%. Si c'est un contrat d'1 année, il faut minimum 6 mois pour pouvoir réclamer le nombre de points et les convertir en avantages. Donc ça, c'est le premier point. Donc, elle doit être consommée maximum 2 ans après la maturité de la cagnotte. Au-delà de 2 ans, c'est plus utilisable. Et le parrain peut cumuler autant de points qu'il peut offrir à n'importe qui. Ça veut dire que les points à dos sont illimités, c'est ça? Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite dans le nombre, mais dans la durée, il y a 2 ans pour les consommer. D'accord. Alors, qu'est-ce qui concerne, du moins في هذا العرض هذا تاع كاع رابحين فيه برنامج وفاء, programme de fidélité. En quoi il consiste? Alors, la fidélité, justement, c'est pour remercier les personnes qui nous ont fait confiance pendant toutes ces années. Et donc, c'est par rapport au nombre d'années cumulées sans interruption à la compagnie. Et c'est relatif au nombre de sinistres enregistrés, évidemment. Aussi, les montants cumulés dépendent des contrats, de la nature des contrats souscrits au niveau de l'Alliance Assurance. D'accord. En résumé, donc même les clients qui sont depuis 16 سنة, ils vont profiter de ce programme de fidélité. Ça veut dire automatiquement, ces clients-là qui sont fidèles depuis 16 ans à Alliance, ils vont entrer dans le programme الوفاء. C'est quoi ce club fidélité? De quoi il parle? Ou du moins, quels sont ses avantages? Alors, le club fidélité, c'est un projet qui va arriver incessamment. Ça consiste à justement bénéficier de ces avantages d'une autre manière. Là, aujourd'hui, les points cumulés seront convertis en avantages, comme on a dit, assurantiels. Donc, vous pouvez acheter des contrats d'assurance. Mais après la création du Club Alliance, il va y avoir d'autres avantages qui vous seront présentés en temps... Entre autres, la carte de fidélité, Tout à fait, qui donnera la possibilité à les abonnés
التحصل على نقاط ومزايا مع des partenaires avec qui nous allons signer des contrats de partenariat. Ça sera des remises au niveau des hôtels, au niveau, je dirais, des compagnies aériennes, etc., etc. هذه الحملة فيها ومضة إشهارية قامت بها أليونس باش تفهم ما هو العرض كاع رابحين. وهذه الومضة الإشهارية لا بوبليسيتي نو لافون تورني مع ممثلين ملقحين ضد فيروس الكوفيد. هذا يدخل في الاستراتيجية التي قامت بها الشركة لتخفيف من je dirais les conséquences du Covid et faire un tournage dans des conditions sanitaires optimales. بدون إطالة أطلب من الطاقم إطفاء الضوء وسنشاهد سويا الحملة الإشهارية. أليونس للتأمينات كاع رابحين، تربح مع كاع الناس، مع الفحشوش والمغشش تربح، مع الكلام وقليل واللي لسانه طويل تربح، مع الفارماسيان والفلاح تربح، مع الفشونطي واللي في البيرو تربح، مع أصحابك عائلتك وجيرانك تربح، مع كل واحد تربح، لأنه كل واحد يصبح زبون عند أليونس للتأمينات بلا عائلتك راح تربح نقاط كثيرة والعديد من المزايا والمفاجآت، نقاط خلص بها تأميناتك وتأمينات ناسك وأحبابك اللي هما تاني يربحوا كيجيبوا زبائن واحد اخرين. اكتشفوا عرض كاع رابحين في وكالات أليونس للتأمينات. مع أليونس للتأمينات كاع رابحين. نعود نشوفوه مرة ثانية من فضلكم باش نفهموا ما هو العرض كاع رابحين. مع أليونس للتأمينات كاع رابحين، تربح مع كاع الناس، مع الفحشوش والمغشش تربح، مع اللي كلامه قليل واللي لسانه طويل تربح، مع الفارماسيان والفلاح تربح، مع الفشونطي واللي في البيرو تربح، مع أصحابك عائلتك وجيرانك تربح، مع كل واحد تربح، لأنه كل واحد يصبح زبون عند أليونس للتأمينات بلا عائلتك راح تربح نقاط كثيرة والعديد من المزايا والمفاجآت، نقاط خلص بها تأميناتك وتأمينات ناسك وأحبابك اللي هما تاني يربحوا كيجيبوا زبائن واحد اخرين. اكتشفوا عرض كاع رابحين في وكالات أليونس للتأمينات. مع أليونس للتأمينات كاع رابحين. كما شاهدتم دونك قمنا بتصوير ومضة إشهارية مع جزائريين ملقحين ضد فيروس كوفيد، ونشوفوا في هذا الإشهار انه اللي يكون زعفان فرحان ماشي مليح غوستو l'Algérien en quelque sorte يربح مع Alliance Assurance. Donc c'est un concept nouveau, innovant et exclusif à Alliance Assurance. Cette campagne, ou du moins ce lancement, vient accompagné d'une innovation et qui se traduit par une application mobile الأولى في مجال التأمينات. لماذا نقول الأولى؟ لأنه c'est une application complète qui englobe l'offre exclusif كاع رابحين وكذلك كل المزايا اللي لازم يكون عليها الزبون يتعرف عليها نتعرفوا عليها. كاين la possibilité d'avoir un devis, la possibilité de faire un scan. Donc, scan هذا تاع le QR au niveau تاع الوكالات. Le map حنشوفوه يمكن للزبون ou celui qui a téléchargé l'application sur Google Play aujourd'hui disponible. Je vous invite d'ailleurs à la télécharger. Elle va être disponible sur App Store d'ici quelques jours. Vous avez le programme Eden, donc tous gagnants. الذي يسمح بالتطلع على النقاط المحصلة وتحويلها حسب الرغبة. Et nous avons aussi le compte de l'assuré, du souscripteur. Et aussi la possibilité de se connecter et de voir ses sinistres en état. Nous allons voir un peu plus en détail كيفاش عامل التطبيق تاع My Alliance Assurance. Donc nous avons ici le compte, donc on est obligé de mettre son mail et son mot de passe. Nous avons l'inscription, donc il faudra communiquer son nom, prénom, date et lieu de naissance, sa fonction, etc.
Et l'exclusivité, c'est que nous avons la possibilité d'avoir un devis auto. On peut faire un devis auto sur l'application My Alliance Assurance. Aujourd'hui, elle n'est pas disponible sur les autres applis. Nous avons aussi la possibilité de faire un devis CatNat et un devis de Multirix Habitation. Et la déclaration du sinistre. Il est possible à l'assuré d'Alliance Assurance de faire sa déclaration sur son appli. عندنا كذلك اللي كنا نحكيو عليه le programme Eden, donc كاع رابحين هادو هما يفوا لي بوين كوليكتي النقاط المتحصل عليها من بعد يقدر يدير اون كونفيرسيون تحويل هاد النقاط الى تامينات سيتادير تامينات. aujourd'hui زعما عندي جمعت 1000 نقطه. 1000 نقطه هي ترمز لمبلغ مالي. هذا المبلغ المالي ما نقدرش نتحصل عليه بصفه نقديه ديريكت. هذا المبلغ المالي هذا سيحول الى مواد او عروض تامينيه. Ça veut dire que moi aujourd'hui j'ai des points, je peux renouveler mon assurance avec ces points comme je peux attribuer ces points à mon entourage, que ce soit mon frère, ma mère, mon père, عنده زعما une assurance qui arrive à expiration. بهذه النقاط نقدر نحولها له ويترجع une assurance gratuite. فوالا لحقنا الى نهايه هذا المباشر. اشكر كل متتبعي الصفحه والحضور على متابعتكم لهذه الندوه الصحفيه. نعرضكم تشوفوا العرض او اكتشاف العرض في وكالات اليونس للتامينات. تقدروا تزوروا صفحه الويب لاليونس للتامينات وتصفحوا على كل وكالات المعتمده اللي تقدر تقترح عليكم هذا العرض الجديد. نتلاقاو في ساعات الخير. شكرا والى اللقاء فرصه مقبله ان شاء الله.